Donkey Baba. बाबू रे बाबू आज हमारे घर भूत ढुके जा रहे ना কি ভূত ঢুকে যায় রে हाँ কে বললো একটা বাবা আছে রহে আমাদের ঘরে উয়ে বললে বাবা আছে রে हाँ ভূতটা যে বহুত জিদি রহে বাবাটাই যে ভূতটা ওলাবার টাইমে মুরগিটাই ঢুকে যায় রহে মুরগিটা ঢুকে যায় রে কি বলতে করছিস মোক না বুঝে না ভালো বলতো বাবাটা মুরগিটাকে জিপটা কাটে দিল হই তার পিছে যে চাউলও খোয়ালে মুরগিটা চাউলও খাই দিল জিভ কাটা মুরগিটা চাল খালো हाँ জিপ কাটা মুরগিটাই চাউলটা খাই দিল আরো কি লাগলো আর 300 টাকাও লে গেল আরো আর মুরগিটাও লে গেল এ মানে পুরা চুনা লাগাই দিল তুমি নাই রে বাবু মুরগিটাই ভূত রহে তো ওয়াকে সনসানে ছাড়লেহে ভূতটা যাবে তোকে চুনা লাগালো তুই লাগলে একটা আনা করে দেখে যা তো কাটে করে দেখবো খাবে না নাই খাবে যা হ্যাঁ যাচ্ছি হই যা। লে লে ইস তেজ লাগল লে কাটে দিলি কই চাল টুকরা দেন খাবে না নাই দেখবো এদিকে চাল খাচ্ছে তো কি আর তো হতা है নাকি তোকে ঠগে করে 300 পয়সাও লে গেল আর মুরগিও লে গেল হ্যাঁ সালা বেধুয়া আস্তে দে ওয়াকে ঝাড়ুয়ে মারবো নাই নাই আইলে মানে মারামারি নাই করবি ওকে ফুসলাই করে বসায় রাখবি আর মকে হাঁকাবি হ্যাঁ হ্যাঁ লে লে এটা লে যা কোড়ালটা ছাড়া দিবে এনে এনে জিপটা কাটা গেল यार মুই বড়িয়া ধুই আসছে अलक निरंजन 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 अलक निरंजन। अरे बेटा इतना परेशान क्यों हो? ও বাবা আয় আয় বস বস Donkey Baba. अरे बेटा तुम चिंता मत करो, तेरे माँ ठीक हो जाएगी। বাবা হান্দের মায়ে বেমার হয় তুই কিরকম পালি बाबा को सब पता है। चलो तेरे माँ के पास ले चलो। আয় বাবা ভিতরে है আয় अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन। এই যে বাবা হান্দের মায়ে ও মানে পয়সার গাঁঠরিটা এটাই লাগে। अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन अलक निरंजन। बेटा तेरी माँ के शरीर में शैतान घुस गया है, उस शैतान को निकलना पड़ेगा। ও বাবা নিকলাই দে কি লাগে আমি সব দিব ठीक है बेटा র বাবা মুই বস্তা একটা লই আনছি ठीक है बेटा। अलक निरंजन बिछा बिछा 2 टका लौट के घर हो जाते हैं। বস বাবা বস ও মা উঠ বাবা একটা আছে उठ रे माँ उठ के टका न दी तुई। র আমি উঠাই দিছি কি করবো রে এখন বসা তো বস দিদি হে আলাক নিরঞ্জনে বলে দেব আলাক নিরঞ্জন আলাক নিরঞ্জন আলাক নিরঞ্জন। এখন কি করতে লাগ ও কিতাবটা না কিতাবটা কে ওলাই Donkey Baba. তে মা ছানাটার কিতাবটা লে চলে আসি এরা নাই দেখলেই হয় জলদি মলদি ঢুকাই দিয়াটাই ভালো। देख बेटा इस शैतान को निकालने के लिए झाड़ू से झाड़ना पड़ेगा। एक झाड़ू लेके आओ। ঠিক আছে বাবা এখানে আনছি ठीक है बेटा हाँ जा तातले में की मंत्र गाइब मिलाइली। এইটা ঝাড়ু লে Donkey Baba. देख रे झाड़ू तोर काने मुई मार नहीं खाइले होई। देख रे झाड़ू तोर काने मुई मार नहीं खाइले होई।
देखो बेटा, बाबा अब मंत्र पढ़ेगा, एक भी शब्द नहीं करना। ঠিক আছে বাবা মায়ে চুপচাপ থাকবি हाँ चुपचाप থাকবি তবে লুটতে পারবো। माथा से झाड़ल भूतिन नगरी, ए मागो भूतिन किया, ए मागो सौतीन किया। जय महाकाल। এ মা बोला था ना एक भी शब्द नहीं करने के लिए। বাবা তুই তো ভয় খুয়াই দিছিস और एक भी शब्द नहीं निकलना, नहीं तो शैतान नहीं निकलेगा। হ্যাঁ বাবা নাই করবো না माथा से झाड़ल भूतिन नगरी, ए मागो भूतिन किया, ए मागो सौतीन किया। जय महाकाल। হে মাগো बोला था ना एक भी शब्द नहीं निकलने के लिए। বাবা তুই তো ভয় খুয়াই দিছিস और एक भी शब्द नहीं निकलना, नहीं तो शैतान नहीं निकलेगा। হ্যাঁ বাবা নাই করবো নাই করবো माथा से झाड़ल भूतिन नगरी, ए मागो सौतीन किया, ए मागो भूतिन किया। जय হে মাগো महाकाल। बोला था ना एक भी शब्द नहीं करने के लिए। বাবা তুই তো ভয় খুয়াই দিছিস तुमको शैतान निकालना है कि नहीं निकालना है? পলাতে লাগে বাবা हला मत करना। इतना कष्ट मंत्र गिला मिलाइছি আর হালা করে ভুলাই গেলে মুই মার খাবো না। माथा से झाड़ल भूतिन नगरी, ए मागो सौतीन किया, ए मागो भूतिन किया। जय महाकाल। এখন কি করব রে? তিনবার তো মন্ত্র গাহে দিলি, দে ভূত निकले গেল বলেই বলে দি। बेटा शैतान निकल गया। ভূত হয়ে গেল মুই দেখে নাই পালিছে तुमको शैतान देखना है, तुम्हें भी बीमार होना है। शैतान को निकाल दिया हूँ। ভূত লাই দিলি বলছে মুই তো দেখেই নাই পালি बाबा का दक्षिणा दो। লালু বাবাটা ঠকছে তোদের কথাটা বুঝে পাচ্ছি রে, মইও তো বাঙালি এই লাগি। এই যে বাবা দেখুন দে কোন রকম পাইছি। পয়সাটা রাখেলে একে লাতে তোর ঢঙ্গি বাবা ওলাই দিব আমি রনু बेटा ये झाड़ू पकड़ो, मैं अभी जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद इस झाड़ू पे 3 बार पीछे से झाड़ देना, शैतान मेरे साथ चला जाएगा। उठो, आओ मेरे पीछे आओ, झाड़ू से मुझे झाड़ देना। ভালকেই ছাড়বো রনু লে তবে 300 টাকা উসুল করে দিল রে। এ মা বাবাটা মরে গেল নাকি বাবাটা মরে গেল কে জানে এ লালু ও আইনো দেখবি বাবাটা কি জান মরে যাইছে মরে যাইছে বেহুশ হয়েছে জান হ্যাঁ মোকে তো বহুত ভয় লাগছে তুইও দেখবি জানো যা যা এ এখন কি হবে ওকে তো পুলিশ নিয়ে যাবে তোকে তো পুলিশ নিয়ে যাবে কি হবে কখন চাচা লুকায় থাকবি যা এ মা আমাকে পুলিশ নিয়ে যাবে ওকে মারাটা তো কেউ নাই দেখেছে ওকে যদি মুই ঘর ভিতরে তুপে দিই তো কেউ গম নাই পাবে পুলিশও গম নাই পাবে ট্রাই করবো ওই মা ওই মা ওই মা হ্যাঁ আয়তো 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 কি হলো লালু বাবাটা তো আমাদের ঘর ভিতরেই মরেছে হ্যাঁ বাহারা মানে তো গম নাই পায় ওকে আমাদের ঘর ভিতরেই গাড়া খান্দেছে তুই পাই দিব তুই যা তো কটা লেবি আরে বাবাটা কাহা গেল লালু রে লালু হ্যাঁ বাবাটা নাই খই কি নাই খেই হ্যাঁ আয় তো আয় দেখবি আয়। কই আরে বাবা কাহা গেল জান বাবাটা তো নাই খই ও আসলে তো মরে নাই রে মানে বেহুশ হয়ে রে
देखी माँ हमारे मारन नाम लगा लालू तेल पिया एके मारन में बाबा हो गलो नहीं किया হলক নিরঞ্জন হলক নিরঞ্জন কে আই ওলা নালে চৌকিটাকে হলো লে যাব হলক নিরঞ্জন হলক নিরঞ্জন हाँ हाँ बाबा तू आइले गड़ लागछी होय हाँ माता आपका कल्याण हो बाबा बस बस আমি টুকুনটা চা বনাইছি হয় ठीक है माता আইস মশলা পাবি তুই র যা শুনলে মুই কি লিখবো দেখে আই খালি তোর বেটা নাই আইলে হই নালে মোর পিঠ পাইট যাবে কি साला ढोंगी बाबा आज ही तके बाजा बरो হে বলতে বলতে আসে পাইলো মোকে নাই বাজালে হই জি হবে দেখা যাবে साला पकड़दास तू यारो आसे गेली अरे बेटा तुम तो जन्म से ही दुखिया हो কি মকে করে বলছে মুই নাম কাটা লেখনে 3 লাখ টাকা পাবো তুই কি পাবি নিজে কোন দেশলে আসে ভিক মাগে বলছে গাঁও গাঁও আর মকে করে বলতে আসছে তুই এখনে গেলে যা নাহলে মারিয়া ভাত খাবি बेटा घुसा थूक दो या के तो रातটা ছাড়তে বলি তো হসাই তোকে দিছে ले थुका दिली तो তুই যাবি না মারিয়া ভাত খাবি इतर का एक तो कोनो डिले ठोक तो नहीं पर আছে अरे बेटा तेरी बीवी तो साक्षात लक्ष्मी है এই তবে আমার কি লক্ষ্মী লাগে হ্যাঁ মুই তো ছাদিয়ে পাতে নাকি মোর মাকে কাঁ লেলো ঠকতে আসেছে উদনে 300 পয়সাও লেগেলে আর মুরগিটাও লেগেলে আর এখন ঠকতে আসেছে কে আজি মুই भागले ना भाग नाले काल से मारिए भात खाते লাগবে এ রে বাবু দে 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 ধেড়া 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 সালা ওরা নাই পালি নাহলে তোকে আজি কি হলো রে মানে বুঝতে পুরাতে গেছে দেখ না মোকে ভিখারি বলতে আসছে নিজে কোন গাঁওলে আছে ভিক মাগে বলছে আর মোকে ভিখারি বলছে ওর ভাগ্য ভাল ধরে না পালি নাই তো কাল সেও মারিয়ে ভাত খাত ছুরিটা ঢোকা টানে কোনো আর কোনে রখায় থাকবি এনে টান হ্যাঁ আর কোন রখায় থাক হ্যাঁ হ্যাঁ এখন এখন হ্যাঁ টানে দে পটকে টান টান জানলি তো তুই তো খাচ্ছে আলা বলা এদিকে দে তুই হেল নাই ছুরি তো দি দে দে তো। কি है अरे बेटा ए बेटा तुम तो जन्म से ही तुम तो गरीब जन्म से ही गरीब ঠিক মোকে করে বলছে এখলে যদি নাম করে নাই 3 লাখ টাকা পাবো আমাদের দিকে দেখে কোন कैमरा है तो बोल हाँ बेटा आपका बीवी तो आपका ना रे तुमका बेटा डायलॉग है এখন ডায়লগ हाय नया नाइचे देख শালা ফকরদাস তুই আর আছে গেলি अरे बेटा ए बेटा तुम तो जन्म से ही दुखिया है 1 2 3 रोल बेटा तेरा पति तो पति का पति नहीं होता है पति का औरत होता है जा 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 हर बच्चा तेरी पति ने कहा और पत्नी बोल रहे लाइक बेटा चुपचाप था चुपचाप था हाँ আর অল্প ভয় খাবি কম আছে আপনি হাঁটি দিছে
মজা আসলো কিন্তু না এটা বিহাইন্ড দ্য সিনে ভালো লাগবে বেশি কেন কাড়া কদু এত করে দিছি তুই গাছটা তো কাঁপাবি আর মুখটা দে শোন শোন